প্রাক্তন এডিসিনি সিএম তথা পরম রাজা চরণ দেব বর্মা এই প্রাক্তন রাজ্যনি মন্ত্রী প্রাক্তন এমপি তথা তাবকনি বর্তমান লিডার অফ অপোজিশন সাब्रुम टिप्रासारनि थानसानि समर्थन मानै पास खालायनाय परम गोनां जितेन्द्र चौधुरी बरनि कयेकटा उफ्ला काफ्ला रिएक्शन नुखा टिप्रामथानि विशाल जनजमायत जागाय जागाय तै बरक जे एतदिन जे कक साइतमनि आबनि रिप्लाइ रिया नंगै तंमानि रिप्लाइ रिजागै बरक आबनि उत्तर मानियांगै दिनै बरक दिशाहीन दिशाहारा ngैनाय मरণের আগে 6 মাস পাগল হমাহাই মরণ সজ্জাও সিপিআইএম আসুগুই রকউই শেষ যাত্রানি জরাও তিনি মনে কয়েকটা উৎপতং বক্তব্যনি আং তিনি জবাব রানি বাধ্যংকা আঙ্গি হিমালয় অমহাই উৎপতং বক্তব্যতেই তাতাল মিথ্যা অপপ্রচার খ্লাইনো বরক 35টা বছর গুবুননি দফারংনি চাবিবাই মথর জাগৈ মিথ্যা অপবাদনি মিথ্যা তাতাল প্রচার প্রসারনি উলঙ্গ নৃত্য বরক খাই থাকা ও যে উলঙ্গ নৃত্যনি ভান্ডাফুর খাইনানি প্রয়োজন তং হিনিনো আং তিনি রিপ্লাই রানি মা ফাইকা প্রথমে তো বরক এতদিন যে সামানি গাড়ি 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 নাই বোলেরো স্করপিও এমএলএ এমডিসি রক কাউ হিনি যে সামানি আমনি জবাব যখন রেজাখা বরংন খুদ যখন স্করপিও বোলেরো ইয়া করেনি ঠেলা গাড়ি রিক্সা গাড়ি কাউই নাই পারা পারা বেড়াই দিয়ে হিনজাখা আফরংকা বরক আমনি জবাব তে রিপ্লাই রিনানি রেগলি আং থাকাইছি মানে তাতাল সাউই গথক রিমালি আং কাইছি গ্রামার সারাং থাকা আপনি রিপ্লাই তো রিমালিয়া তাবো উৎপতং কক করাপশন হাই ইরাই চাকরি তৈ হিনি বরক সাইদং বরক যেটা जों साना नाय माने आकक न बरक बुजिफानो बुजियासो खायनाय उल्टा फुल्टा कक सावैनाय একটা বিভ্রান্ত সৃষ্টি খাইনানে আপ্রাণ চেষ্টা খালাयै তংমানি নুকজাগো জিতেন বাবু আপনি বনমন্ত্রী তংফ্র রাজ্যনি মন্ত্রী তংফ্র 35টা বছর সিপিএম রাজ্যও শাসন খাইকা ত্রিপুরাসারনি সমর্থন মাनै যে এডিসি নরনি সিপিএম রক চিরজীবন বিরোধিতা খাইকা এবং এডিসি নি বিল পাসংফ্র লোকসভাও 84 সাল নরনি দুইজন এমপি ন আরো অনুপস্থিত তংগৈ নরক যে ত্রিপুরাসা বিরোধী প্রমাণ খাইরে মানে পড়েবো সেই এডিসি ও ত্রিপুরাসানি সমর্থন মাनै তাতাল বাটপার থকাयै বলে বালা ত্রিপুরাসার ন সমর্থন না ওই 25টা বছর এডিসি নরক চালক তারপরেও নরক এডিসি এলাকাও কোনো টাউন খাইমালিয়া কোনো সিটি খাইমালিয়া আজ তৈ হিনি নরক সামনে আর তৈনি সমাধান নরক নো খাইমালিয়া 25টা 35টা বছর চিনি না जों সানাই কিন্তু নরক খাইমালিয়া সময় जों एडिसिओ फाइगांगांगन जों बेबा खायसिनाय जोंनो जत किसु हिनि जों अकक साया सिपिएम रक खाइमिया बीजेपी बो खाइमिया जों निजेबो खाइमिया अब तांगै खाइमिया आबनि कारणका एडिसि बो चिनि ओन फान्ड क्रै एडिसि नि ओन टैक्सेशन पावर क्रै अ जे वास्तव सत्य कगनो सावैनाय जों आन्दोलन खायनाय चिनि जातिनि जे पार्मानेंट सल्यूशन तो बुनानै बागै जबा खायनानै बागै তাই আবনো সলিউশন তো বুনানে বাগাইছি जों রাজনীতি খালাयो তৈ সভা খালাयो এন্দর হরা বিভ্রান্ত যেসেকন খাইতং দে নরনান বিভ্রান্তনি লামা করবই তৈ ত্রিপুরাসর থাংলিয়াবো প্রমাণ থাকা দর যতই চেষ্টা খাইতেছি অম ও 80 সন 70 সননি ত্রিপুরাসায়া এনকে তাবো নরক যদিও আবো
नरक आप्रान चेष्टा खाई दङ बै बाय चाबि मथर जागै निजेनि बोसाजोंनो फ्रान्स फोरोंखा जितेन बाबु नों तो राजा महाराजा या निनि तो माल्टीनेशनल कंपनी बुगरै बर'नि रांबाय नों बोसाजोंनो फ्रान्स फोरों बर'नि रांबाय आगरतला 3 तला बिल्डिं कां आबो नों प्रश्न नंनो खायग्लाखैसि तबे नों जे करापसननि कक साका करापसन অবশ্যই করাপশননি সবচেয়ে বিরোধী হিংসাকে আং নিজে খুদ নিজেনি সরকারও তন্ত্রতিবা নিজেনি সরকারও ফান যদি কোনো চাই নুকাকে বিরোধী খাইনাই বরংকা আং নরক তো রাজনীতি খাইও ব্যবসা খাইও বেশা যেমন ব্যবসা খাইও দেহ ব্যবসা নরকবো তেমনও রাজনীতিক ব্যবসা খাইও আর প্লাস রাজনীতিক বু খাইমাকলে নরক দালাল নরকঙ্কা বইনি চাবি বাই মথর জাগিনাই বইনি কুবনি দফানি সারা বাই মুসকানাই দালাল যেই দালাল রনি কারণে এডিসি এলাকা তিনি তিপ্রাসা আমচাইও তিপ্রাসা তো কমাখানো তিপ্রাও তো ব্রং ব্রং কুবনি দফা হাবই পংখানো নরনি জারে তেই তিনি নিদেত তিপ্রাসা এলাকা কাইসা টাউন করেই বংখা তারপরেও নং পুংয়া নরখাই পরগ্র তিনিও তো বিরোধিতা খাই দङ নং মন্ত্রী তংফ্র আধা কেলেঙ্কারি খাই মানে নং মুইতো খাইতাইছি হাইसिं केलेंकारि आं ईश्वरनि थानि सुरिनाय नों जे तिप्रासा गरै रकनि बागै स्किम्स नामै हासिं गायफानो किसा साबायलांथुं अ तिप्रासारनो डेभलप खायमालिया तिप्रासा लगा टाउन सनामालिया तिप्रासारनो सुसन खायका ठकायखा हायफानो हासिं बांनानि बागै स्किम खायमानो पर्यन्त नों तिनि आ हासिंनि केलेंकारि खायनो नों हासिं चाइपायका सै जितेन बाबु तिनि करापसननि कक्साव बुतेर मुखे रामना जाक तबो आं ईश्वरनि थानि सुरिनाय आं माता त्रिपुरेश्वरी बाबा गरियानि थानि सुरिनाय आं जिसु ख्रिस्टनि थानि सुरिनाय जे जितेन बाबुनि सै आदा केलेंकारिनि केस दाक्तिनि मुक्तंथं आं खाख्लायबि नाबा केस मुक्त दोनखांया साइमिया जदि आ केस आदा केलेंकारि तिप्रासानो फालै थकाय चामानि हासिं खगै फालै चामानि कोटि कोटि केलेंकारि खायमाने आदा केलेंकारिनि केस जुदि पायो खुंके आं ईश्वरनि थानि सुरिनाय जाते बिनि जे आदा केलेंकारि केस दाक्तिनि मुक्तिंथं होनाय तबे নিজে যখন শিকক नों शिকক मानजागै शिকক उङै বিভিন্ন শিককनि बेरिनाय आबो गथ' गैयासै আর মাইন্ড ডাইভার্ট তাখাইরে তিপ্রাসানি আসল মুদ্দাও ফাইদাইছি তিপ্রা মথানি আসল উদ্দেশ্যংকা ও এডিসি বাই সিপিএম डेभलपमेंट खाइबो मालिया जोंबो खाइमिया जों जिनि डिमान्ड से माना नांनाय एकर्ड से सक्सेस नांनाय आ एकर्ड जदि रियां तंखाके केन्द्रनि से दायी आ केन्द्र ताबुक सनो गसे जाक बस टाइम बाउन ना सिङै दं नरखाय शुद्ध मात्र सलाक साइ चावैनाय बहक लरैनाय गारि गुरा कावैनाय तंथगै चावैनाय बसाजोंनो फ्रान्स रहरैनाय आदा केलेंकारि खायनाय बागै जों राजनीति खाया महाराजा तिप्रासानो मुक्तिरना बागै ते तिप्रासानि दाबी केन्द्र सरकार गसेखबा अब मानना बागै একটা টাইম बाउन टाइम लिमिट और जों नासिं दङो কিন্তু नरक आपनो डाइभार्ट खायनाय চাকরি তাঙ্গেরি মিয়া হাই তাঙ্গেরি মিয়া নি সাইদং আর जों তো রইমানাयनि গস গসিয়া কোনো সমস্যা নরক বরেই মিয়া তা 35 বছর 25 বছর নরক কারেন্ট তৈরি ব্যবস্থা খাইমিলা তাকে তাঙ্গিয়া কক্সাবা जों आबो रैमानाय गसि जों राजनीति खाया আমনো রনানি বাগै লামা তৈরি খাইনাय আম उंलिया हेनेसे सावो ओंका नरक जों बास्तब सामान नरक ताताल मिथ्या अपबाद खायनाय पदेर परखे माइन्ड डाइभार्ट खायनाय आसल मुद्दानि कोनरना लायो आमस आसल बास्तब कारण नरनि फिगंग चाबि मथरनाय दङ चाबि मथरनायका कुबनि दफा आ चाबि मथर जमन कारण नरक आ चाबि मुताबिक आ रिमोट कंट्रोल हिसाबै न रिमोट नि मुताबिक नरक चलेओ आमनि बदला बसाजोंनो फ्रान्स परेनानै নিজে फ्रान्स बेरायनानै इउरोप टुर खायनानै আর ও আগরতলাও জিতেন বাবুনি হাই 2-3 তলা বিল্ডিং টাংনাनै গাড়ি কাহাম কাহাম কাই করনাनै সুযোগ নরক মানো আর আ সুযোগনি যে মানতে দেই চোর উল্টা দাতে কোতোয়াল কো হামাহাই শিকক সে উল্টা মালিক ন পুলিশ ন কোতো ঘুমায় আমার অবস্থা ধরনি আমন বাগৈ ভাই जितेन बाबू अपना आप लोग का टाइम गया आप लोग जितना भी कोशिश कर ले ये तिप्रासा को आप लोग मूर्ख बना के ये 35 साल में 25 साल में जो राजनीति किया वो राजनीति अब नहीं होगा आप लोग का एक्सपायरी डेट खत्म हो गया ये रेडियो का जमाना नहीं है
आपका पुराना कैसेट जितना भी चलाओ, ये कैसेट चलने वाला नहीं है। ये गूगल, यूट्यूब, सोशल मीडिया और नेट, इंटरनेट और सैटेलाइट का ज़माना है भाई। आपका ये जो पुराना कैसेट बजाने से और कुछ नहीं होने वाला। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग का उम्र हो गया है, आप लोग बहुत पाप किया। जितेन बाबू, राधाचरण बाबू बहुत पाप खाई गति प्रसन बगै नर बहुत पापा जेखा ताबुक शेष बयसे एटलिस्ट नर नामन कयो ईश्वर न थांगी नर ताम जवाब रही पुण्य खाई ताबुक नरक जे ताताल मिथ्या तिप्रासन थकाई नहीं ध्वंस खाई माने आबो नर ईश्वर थानी प्रार्थना खाई दे राजनीति या करें ईश्वर थानी प्रार्थना खाई नहीं। जितेन बाबू तो आगे ख्रिस्टान नहीं खनाबो किंतु राजनीति कारण ईश्वर न लाठी रिगन खनाबो आन बागै राधाचरण बाबू काली भक्त नहीं खनाबो किंतु राजनीति कारण बुमाबो फाथैफोर पर्यन्त खोनाय सिलिया नहीं खनाबो आमन बागै नरनि थाने मन आं कबकनाय आजकेर दिनाव नरक दालालि खायनाय तिप्रासन थकाय जानानै अ बयस मोजांलिया मुरब्बी बरक जा थकाय माने थकायका जा थां माने थांका तिप्रासन जा फाल माने फालका ताबुकले बाथाकसिदि बाथागै रेस्ट खायदि ईश्वरनि थाने सुरिदि जाते साकाव थानाय नरक जवाब हरना नांनाय आरो ईश्वरनि थाने नरक बागै मन सुरिनाय राधाचरण बाबुनि सुगार निने सुगार कमेथों सुगार लेवल कमेथों निने सरि सुगार नहीं खनावो सुगार नि लेवल हयतो बारै थांगना नरका तिप्रासन थकाय चाइमिया मा नि लामा नगै नरने निने जे सुगार पेशेंट निना सुगार कमकथों ईश्वरनि थाने मन सुरिबो आर जितेन बाबुनि आधा केलेंकारि केस जे हाजिं खगै चामानि केस आबो दाक्तिनो ईश्वर मुक्त खैरथों न काम करके बसाबुति बैतंथों जा रांगा जिमाना जेखाना आर आंनो तै आगरतला काम के तंगदि ते आर आंनो तै नै नों शिलं फ्रांस अमेरिका नों बसाजोंनो तै गुरिति आमनो निनि बागै काम होनैसि अबनानै ईश्वरनि थाने प्रार्थना नरक तै अमहायखे सामं सित्रा तांगैनाय बयनि साबि मथर जागैनाय ता मोसासि दैसि अ बयस मोजाङैसि आर तै कैसा कग लास्ट आपनेरा नरक आसल जिनिस माइन डाइभार्ट खाइतंफोनो लाभ करे सेकां जवाब रदि बाय नरक रवि लिटन देबरमा बुथारजाक माने कल्पना जमातिया बुथारजाक माने आबने जवाबसि नरक रेग्रा दैसि आमर यावने बियां बियां काटाय खारलायनाय बियां बियां कक्तास नाम दैसि जों तिब्रामथा कोनो समय जों फाइकेना टाउन नंबासिने डेभलप बासिने सायैसि जों फाइबो खायमिया उलब और बीजेपी सीपीएम फाइबो खायमिया के फाइखायमिया सीपीएम 35 बছর खायमिया जदि खायना निकाके जीएसटी बोदे बोजि नरक बुझिबो दा जितेन बाबू भाई राधाचरण बाबू लेखाफोरा तंनाबलै जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स स्टेट टैक्स एसजीएसटी सीजीएसटी हनै दङ नरक सिबो हायफोर नरक बिब्रान्त खायन साय मानसि 50% राज्य सरकार मानो 50% केंद्र सरकार मानो 10,000 crore तिब्रासनि रां राज्य तै केंद्र सरकार मानो 5,000 खाय एडिसि माया डेभलपमेंट खायमि आमन बागैनो और जागन नरक ताताल सुखसनै राजनीतिक पॉलिसी खायने कोन लाभ करे आमो डायरेक्ट चिनिया पा फायनाय जात माननाय जात उन्नति खायनाय जात आमन बागैसि तिब्रामथा आंदोलन खायो हायफा नरक बार बार माइन डाइभार्ट खायना बागै चेष्टा खायो कारण नरक सीपीएम रक आगि सावो दालारनो बार बार सादि एमन भाबे सादि जे बार बार साके बरक रक खिनबो माइ हिनाय जात आमा हिनि नरक सावो आमा इकरे राजनीति खायगा हायफानो ताबो गाबो चले लिया नरक बुजिदि ओके नरक ताबुक जो उल्टा पुल्टा कक सामाने बद्द खायदि आर नरक जो उल्टा पुल्टा कक सामाने बद्द खायगा के नरक न ठेला गारि कारवैनाय गुरिनाय एसे नरक न ठेला गारि रिक्शा गारि कावै गुरिनाय नरनि जत बिल्डिं दं माने नरक तो साबले गरीबेर सरकार गरीब नेता नरनि बिल्डिं कायसा कायसा डजार बाय तखाकनाय एसे नरनि बिल्डिं तखा गिरनाय कारण नरक से सावके नरक गरीबेर नेता गरीबेर सरकार 35 বছর नरक नखोक्रै नरनि जत जे बिल्डिं थावना गतला जत डजार बाय तखाकनाय नरनि कक बायसि सावो नरनि कक बाय का तखाकना नांनाय तखागै खिबिलै एसे अमाय आल्टो फाल्टो बाजे कक्ता सदैसि बुरा बयस बुरा मत तंगदे बहुत पाप खायका पाप पुण्य खायना बागै नरक ताव चेष्टा ना सदैसि नरनि बसाबतै बसक ताम जवाब हरनाय हे ताम जवाब हरनाय रिगनायनि कक सावो नरनि नेता दसर देबर माने बसाजो रिगनाय दे कान थांनाय दा गरतलाव बने नक
বাস এই পুরান টিআরটিসি উংক্লগ 2 তলা বিল্ডিং রিগনাই কানিয়া ককবরক সুমাইয়া অবন্ধন সিপিএম ni শিক্ষা আবার ককবরক সংস্কৃতি কালচার নি কক সাবাইছি হ্যাঁ বহুত পুরানা শিকক বহুত পুরানা পাপি নাম সিউ আধা কেলেঙ্কারি ni মুক্তিংরা দিসগাং নিজে টিপ্রাসনর বহুত ঠকাইকা অমনি রিকোয়েস্ট শেষ বয়স তা ঠকাইছি দি বত খাইছিন নাব